أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله لاقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله لاقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موت الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل العقد من ألسنتنا تفقه أقوالنا، واجعل أعمالنا لوجهك خالصة، واحرم الشيطان حظه ونصيبه منها، وتقبلها اللهم منا بقبول حسن، وأنبتها اللهم لنا نباتا حسنا تجمعنا في ظلالها إخوانا متحابين على سرر متقابلين في أعالي جناتك الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دعوانا فيها سبحانك اللهم، وتحيتنا فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيولاندا بيبي سورة البقرة كنو آية كمفلا أني آية بدروني سبانانا آية دمدو منانيو تا ولاندا تملين كورنالا أتمكما أوني بني سلاكوكا لهلايا دولا مسata ala ye jamakulu dɔw kɔfɔ banisalakaw cɛla. jamakulu minnu b'a la n'o nana Seydina Musa kɔfɛ alayhi salam, n'o jamakulu in ko o ka nabi ɲuman ma, o ka nabi ɲuman dɔ ma. nabi ɲuman dɔ ye jɔn ye?
القرآن ما بري لا تغليك على أقول لنبي لهم وكان نبي من دو فسرين كلا دو تعالى كفو كو يوشع بنون كودو كذاك عليه النبي نماي مبالا نبان سلاكا وكان نبي من دو سيدنا موسى عليه السلام وكفه ngadoko ka fo ko nabi nyumay ma pere latige amba to chugula ina fala ya fo chugoya muna o yimmo fo nabi nyumay ni o ko amme fe iga masake do suganti ko sigi an kuna masake mumbala nana be keleke nyogon fe Allah taala kasraka aw kuma falena onin nabi nyumay ni nyogonche kata laban dumana kata laban tolu ta suganti lila ko ke o kam masay ko yamaru ka keleke o nofe o bala ko beta kele rola masata alay o lajra be ni kodoy ko inji ko shikanami mfoni munye ibulu fala ka soli ko kelenke na boloy ka addo adakono ka be bulu fanye kelen roma anemu mo kesa kika don ka fote nabi nyumai ka masake sugantile koma doy ani mume janga jaharu ka Allah taala kasraka o bay jimi o talen ko fe munu liman nala nolu nabe nyonfe o lu fana ko kantuna se jalu tanaka maula koy o yeni kuma ka info munu dalendo alala o chela o lu klala ka o jabi ka fowe ko jama kulu fitini ndo mun jate ka do o chaman sela jama kulu bala mun jate ka cha jama kulu ba mun nanto hakedo o bekela na Allah taala ka jeen kuma muna no taala kala indamne o Allah taala deli ko ala ka sabali shuru uluka ninga kilaka o joseun sabati ala ko deme kafiruka o sababula Allah taala selawla ne Allah taala ka je o sababula o sela kafirin nona ne Allah taala ka jeenye o seina intama shemba kala munye o yemuntu nunga kala nyema ere no e jalutae ala ko waqatala daudu jaluta dauda e jaluta faga dauda dumane jaluta faga dauda muye nabila sulaimana fae alqur'ana kallangalila dauda flate alqur'ana konna la munte sulaimana fae o tamalen ko kaboy alqur'ana kallangali chugoya fe kuma munane dauda e jaluta faga allah taala e fendama do di ama وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء على مسيا داما كلي ككلاكا كودون دي أما فيلا نيغا كلاكا دنيا داما دنيا مجلال الله تعالى o masaya mun dila Dawuda masa nabi nyuman kele mun be alkorna konna na ne ala yo fanye o Dawuda de mu ye Sulaimana faye wala qad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wala qad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu alhadid أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير نفلا داود منا القرآن كنا لا وينيندي ولا نايا سرك أبو داود ولا تنبي منتين داود يني مساتالات مدام فرادو نفورينا أن داود دويني نيونشي مدام فرادو باليا أن داود دويني نيونشي وباجرا كافوكون داود كليندو ودي كما ni nabi nyuma na chuko laje nyongo no fe kana bani selaka ka nabi nyuma na sayyidina Musa kofe obe Yusha kofe obe Dauda kofe Sulemana be kofo o kofe Isa be soroka na kofo nunum be kofe ni mufleni ni bela jeni dalude ka jirana kafo Dauda mu kofo len flene ni rola o Dauda kelende mu no de Sulemana fay korna ka foli be ninde jira awna ne tarikhu wara sorolai famara fe al korna yimu famodeta o tarikhu inte bosra wara fe katame bane selaka o kasraka munye tafsiri israiliyatu kunu nda selama ya ngo na fen sora kono muni anga al korna kono tabe ba ma foko chiandu korna yimu fanye ni rola nabi nyuma mun nana on nabi nyuma nana Musa kofede on nabi nyuma masaka musugando kala tolu tadi
o tolu ta de tun ye kɛlɛ ɲɛmaa ye wa Dawuda tun y'a ka kɛlɛcɛ dɔ de ye o Dawuda mun tun y'a ka kɛlɛcɛ dɔ ye ale de ye Jaluta faga a ye Jaluta faga mun kɛ Ala ye nabiɲumanya di ale yɛrɛ ma ka tila ka masaya di a ma ka tila ka dɔnniya d'a ma mun jalali Allahu Taala yɛrɛ ye o ɲɔgɔnna de bɛ alikɔrɔna kɔnɔna la Ala ye dɔnniya mun kɔfɔ k'ale Ala ye dɔnniya d'a ma mun y'a diya a y'o fɔ suratu Naml la walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma ka tila ka Dawuda ta fɔ a ka masaya kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma k'a fɔ a ye cogoya jumɛn na walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awi ma'ahu Ala ye samantiya d'a ma o samantiya mun dila ma o kɛra masaya de ka tila k'a fɔ ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab nin fola ale Dawuda kelen de ma o mun fola k'a fɔ ko Ala ye nin d'a ma ka kɛ kiritigɛla ye o kiritigɛ mun Ala y'o di a ma Allahu Taala filɛ ka o ɲɔgɔnna de fɔ nin yɔrɔ in na o kama Dawuda mun kofɔla o ye Sulemana fa Dawuda de ye wa Ala ko o nana Musa kɔfɛ de tɔlu ta ka kɛlɛcɛ dɔ don kɔrɔna ye mun fɔ an ye o ye nin de ye a kɔrɔ jɛlen don hali taa ka sigi wɛrɛ tɛ a la Dawuda wɛrɛ tɛ ka d'a kan an tɛ Dawuda wɛrɛ dɔn alikɔrɔna kɔnɔna la mun tɛ Dawuda ye mun ye Sulemana fa ye ne Dawuda wɛrɛ kun don walasa a kana ɲagami jɔn ma Ala tun bɛ walawalali wɛrɛ di a la o la Sulemana fa Dawuda don ka d'a kan dɔw b'a fɔ ka tariku kɔnɔna la ko Dawuda ni Sulemana k'olu kɔnna Musa ɲɛ o kɔnna Isa de ɲɛ o ma kɔn Musa ɲɛ dɛ o kɔnna Isa de ɲɛ o ma kɔn Musa ɲɛ o la kɔrɔna b'a jira k'a fɔ o nana Musa kɔfɛ de i n'a fɔ ye nin ye cogoya mun na wallahu ta'ala a'lam wa ahkam o la o ko labanna cogoya mun Ala y'o fɔ k'ale Ala bɛ maa dɔw kɛ ka dɔw ɲɔnti o kɔrɔ ye jumɛn ye Ala bɛ ɲumankɛlaw ka jugumankɛlaw ɲɔnti walasa juguman kana cɛri ka d'a kan ne jugumankɛlaw tola yen ko ɲɔntibaga tɛ o la o tola yen tɛ juguman na juguman de bɛna fan bɛɛ lajɛlen datugu ɲumankɛla tɛna dɔn tuguni Ala ye aya in datugu k'a fɔ ko nin ye Ala ka kɔrɔna ayaw ye mun bɛ kala Alakira kan ne tiɲɛ ye wa k'a b'a sabati fana k'a fɔ Alakira yɛrɛ Ala ka cidenw dɔ ye ni ne kɛla aya laban an ka walanda jɔla mun kan ne y'a lajɛ kiiti caman bɛ nin kɔnɔna la mun b'a la ne bilasiralikanw don masaya bonda la mara bonda la Ala bɛ jɔnw dɛmɛ cogoya min na o bonda la aya minnu n'an tɛmɛna la kelen kelen an da sela o caman ma k'an to o aya kelen kelen ninnu kɔnɔna la Ala k'a faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛna wuli aya mun na n'o de ye aya ye aya mun b'a la n'a bɛ alikɔrɔna tilan cogo dɔ daminɛ la kɔrɔna tilalen don k'a kɛ hizibu 60 ye ka tila k'a tilan k'a kɛ juzu 30 ye hizibu 60 ani juzu 30 o kɔrɔ ye hizibu 2 o bɛ bɛn juzu 1 ma n'i ye Bakara daminɛ lajɛ ka na n'a ye a hizibu 2 fɔlɔ n'o ye juzu 1 ye o ye sayaqulu sufaha'u minan nas ni bɔra sayaqulu sufaha'u la i bɛ na kun wɛrɛ mun daminɛ o ye an bɛna wuli mun na sisan n'o ye tilka rusulu ye o ye hizibu 4 dafala an dontɔla don hizibu 5 kɔnɔ ni o ye juzu 3 daminɛ ye ni Allahu Taala ka jɛ ye o daminɛ in na Allahu Taala ye ciden minnu n'olu tɛmɛna k'o kibaru fɔ Allahu Taala ye o ciden ninnu de kibaruya daminɛ k'o dɔw ɲɛfɔ anw ye ka d'a kan a ko Alakira ma innaka laminal mursalin e Alakira i bɛ ka bɔ Ala ka cidenw cɛ la o mun fɔla tilka rusul o sina ka tugu o la aya ninnu bɛ ɲɔgɔn kunta nin cogo in de la aya ninnu bɛ ɲɔgɔn kunta k'a fɔ tilka rusulu olu cidenw don tilka olu minnu kɔfɔla ye k'a fɔ ko e Alakira yɛrɛ ye o dɔ ye ar-rusulu o ye Ala ka cidenw ye olu cidenw faddalna ne masaba Allahu Taala ye samantiyali kɛ ba'dahum o dɔw la ala ba'din dɔw sanfɛ minhum a bɛ ka bɔ o ciden samanti fisayalen ninnu na man cidenw na ciden minnu kallama Allahu Ala ye minnu kuma ɲɔgɔnya wa rafa'a a tilala ka kɔrɔtali kɛ
ba'dahum o ciden nun dawla darajatin jalawla wal majrawla wa atayna aninna masabalahu ta'ala idilike Isa ma bina Maryama muye Maryama dengaye albayyinati dallu bangeleuna wa ayyadnahu inklala ka Isa deme ka kologiriya bi ruhil qudusi nenni sanumay walau sha Allah natun jala alay maqtatala mautun tay nyogon faga alladhina mamunun bala min ba'dihim nun nana cilen nun kofe min ba'di ma fen kofe munde ka fo ja'atuhum nalika lawma albayyinatu dallu bangiluna walakin nga ikhtalafu ufola nyogon ko cilen nun kofe faminhum kodawbo chela man domunun bala amana nolu dala alala wa minhum wadawra fanabo chela man domunun bala kafara nulu kafiri ala alama walau sha Allah wanatun jala alai maqtatalu utuntena nyon faga walakin nga Allah alau ta'ala sa yaf'alu abekali kafana ma famun bala yurid aymun layninde ni ala famun layna bodeke wala Allah ta'ala ko tilka rusulu koni alaka cidewni walma alaka o cidew mun fala ko wa innaka lamina almursalin tilka rusulu o cidew ko folenu tilka munana amma do kafara bukana dhalika bay tilka bay dhalika o be fo fena fe mumbala law fo ko mudhakkaru ne che togodo masculin mais tilka o be fo fena fe mumbala ne muannathudo muso togodo féminin ngani yoraina afala ko tilka rusul ama fo dhalika rusul kadamunka lianna lafdha rusul jamu taksir rusulu mo no fola o e jamu de jamu mo be ala ne jamu suguya dodo kada kuma ni annachugo ka arab kana aw jamu suguya dobe arab kana aw fo jamu jamu dobe muye jamu mudhakkar salimi ani jamu taksir fanabe o jamu taksir mo no be rusuli oye jamu taksir la ibseka muannasu fo uma arab kana ore kama farako tilka ar-rusul iba fo misali abuloma at-talabatu iba fo tilka talaba walma ni femara do chugoya wera la femu bala ni akli maunte o chamamba tilka be foma ko wele musoyala kada o jamaka abina fo tilka jama'atu rusuli o jama muye ciden jamai tilka inana ni chugoya indela ola ikana ko rusuli e muso de alama ciden ci muye muso e ciden mo ne ala ya ci abai cede ciden talaka cidona mun bala no e muso e wama arsalna min qablika illa rijalan nu'i ilaihim alaka kuma de flene kwale alama ciden ci ka ko ala kranye fona kala cew dronye ala be wahayu ci ka ta munuma no e dugona kuma e ola tilka infola kada ar-rusulu jamu taksiri do o jamu taksiri mo ne til ar-rusulu nana ala no e rusulu e tilka bi sega ta no e arab kana o de kama ala ko tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd kwale ala e o dof se ane doy o be ala ka cidenyi o be jena ala ka cidenya nga o ciden nun cela ala e dof se ane ne doy wala dongela ko la ala e ciden munun ciden keme sabani tan saba nabe nyuma on fana e cidenyi nabe nyuma on e cidenyi kadaka cikan dilan nabe nyuma ma o yamare alendo fana ne alla seli ola nunun bela jeni beni jorodo ala yo dofse ane doy of samantiya bondala o kala hale yaw be fonyon ko
don ngalaw ko la sa Allah taala ye cide munun suganti nabe fo uluma ko ulul azmi olu kafsa ka teme ciden tawka olu yere damani ñogon ce fana olu do kafsa ni doy olu yere damani ñogon ce do kafsa ni doy ola alakira sallallahu alayhi wa sallama ale de fana kafsa ka teme nunu be fana ka o Allah taala ka klani chugoyay o kama ko faddalna ba'dahum ala ba'd ni alaka dani chugoy ala ye fɛn munda ne suguya caman do i b'a sɔrɔ ala y'a dɔ fisaya ne dɔ ye ne ye lajɛli kɛ san kɔnɔ kalo 12 bɛ yen ala ye sunkalo fisaya ni kalo tɔw ye ka lahɔrɔma kalo 4 fana k'o fana fisaya ka tɛmɛ kalo tɔw kan kelen ni bɔla o la i bɛ taga dɔgɔkun kɔnɔ tile 7 bɛ yen dɔgɔkun kɔnɔ tile 7 mun bɛ yen Allah taala ye jumadon fana fisaya ka tɛmɛ dɔgɔkun don tɔw kan fila ni bɔla o la fana dugukolo ye ala ka danfɛn ye dugukolo fan bɛɛ ye ala ka danfɛn de ye nka ala ye magan dugukolo fana fisaya ka tɛmɛ dugu tɔw kan o ye Allah taala ka senkola ye ala bɛ fɛn kɛ mun y'a diya ka sɔrɔ ka Madina daw kan ka sɔrɔ ka Baitul Maqdisi k'o daw kan o ye Allah taala ka sugantili cogoya ye o bɛ cogoya mun na ala ye ciden minnu fana ci ala ye o dɔ fisaya ka tɛmɛ dɔ kan nin ye ɲɛnamaya taabolo ye ne maa o maa mun ma nin faamuya i k'a dɔn k'a fɔ i tɛ lafiya ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛ cogoya mun na anw yɛrɛ fana minnu bɛ yen ni anw ye alakira mantonw ye ala ye an dɔ fisaya ka tɛmɛ dɔw kan o ye ala ka kɛli ye alakira ka kumakan b'o jira an na sallallahu alaihi wa sallam i b'a sɔrɔ kira ka kumakan na ko khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama aw la maa sɔn hɛrɛ ma mun ka fisa n'aw bɛɛ ye maa min ye alikuranɛ kalan k'a dɔn ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam nin ye kira manton dɔw de ye o cogoya kelen fana la nabi ɲuman wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ala ye o dɔ fisaya ni dɔ ye ne nabi ɲumanw dɔ fisaya ni dɔ ye cogoya mun na o bɛɛ dun jɛnna nabi ɲumanya la o kɔrɔ ye n'i bɔla o la k'i taala kɛnɛ o kɛnɛ mun kan i b'a sɔrɔ maa dɔw ka fisa ni dɔ ye maa dɔw ka fisa ni dɔ ye cogo jumɛn la ni taala dɔnni kɛnɛ kan dɔnnikɛla dɔ ka fisa ni dɔnnikɛla dɔ ye ni taala nafolo kɛnɛ kan nafolotigi dɔ ka fisa ni nafolotigi dɔ ye ni taala danbe kɛnɛ kan danbetigi dɔ ka fisa ni danbetigi dɔ ye ni taala kɛnɛ o kɛnɛ mun kan ni maa 100 ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kan ala taala bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na o ye ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo de ye ala ka taabolo de ye nin ye o de kama ala taala b'a fɔ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا قال الله تعالى او دكر تدو سانف جلاولا على دو جورب يعني دوتاي ولا صدق كلون دوي ni Allah taala ka kuma kay alqur'an konna la o ba jira ka fo nyina ma ere tabulo ni na ya soro ka fo alat med dama kenyali ke mawni nyonche atmed dama ken ka ka cido ne ni nyonche nga of samantiyate fenye ko jomba nyini ga dayire la ala raka dili chugoya o de be damfara do mawni nyonche adola do kafsane doy ni roina o fana kafsane ni yoro la tuguni ni mo flani ala ka cide muno ne ala de o beti ala ko faddalna ba'dahum ala ba'd qala ala e o dofse ne doy of samantiya bondala ni do na suratul ahzab konnala Allah ta'ala ba faye wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa bin maryama Allah ta'ala ka kuma kan flani nin ciiden duru mun folen flani aye alakira ko fa sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala laydu minen nabi mawbulo akilala ka kerenkere yalike on nabi mawni joni wa idha akhadna minan nabiyina mithaqan wa minka alakira ya folay wa min nuh ibrahim nuh uflanay wa ibrahima usabanay wa musa naninay wa isa bin maryama isa muye maryama denga ale o durunay nin ciren durumu no folen flani ala yodo fo ala kira sallallahu alaihi wasallam
fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul ko sabali ina fo denganiya batigu ngati de on cera ulu saballa cuko yamuna o denganiya batigu abafol ma ko ulul azmi o ni ciden dure nunu kafsa ni alaka ciden toyi kadaka alayo kerenkerenya ko ale laydo minen nabi nyumon bulu anatun dana udroma ala keren nabi nyumon doyo nuhu en nabi nyumon doyo ibrahim en nabi nyumon doyo musa en nabi nyumon doyo isa en nabi nyumon doyo nako wa idha akhadna min an-nabiyina mithaqahum akma bana ngaklala kam nunu ciden duru suganti ko kerenkereya wa minka ani ala krabulu o koroye ka fof samantiya dobe oluye kelen wa min nuhin ka kila ka nuha fana kofo don ngalaw ko ni roina alaw taala ya damna ni ala kray ka soro nuha kona ala kranye ni bola ala krala nuhun kona ala kranye ibrahim dala oka musa dala oka isa dala oka nunun to bela jenin cila nyoganye cugoya muna ala yo bla orduru la te cugola nga ay ala kra bla damnela ko de dallo e kajira ka fo ala kra kapsane o towi o tamalen ko ka boyin ay tonnum be togo jede fo wa min nuhu ibrahima musa isa nga ala kra ma fo ko wa min muhammadin akom minka o ibonyade o de kama o ko wa nunun cilim duri fanala ala kra fana kapsane nunun towe sallallahu alayhi wa sallam ne ala kra bola ifsamantiyala jombena o ibrahim alayhi salam ulana ne ibrahim nana jombena ibrahim kofe musa dowa isa dowa jondo nuhu dowa ni fongo nyoya bay don kelaw ni nyonche doko nuhu ma sabali akam mawkoro kase adana fay ala deli rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayara qala yawmunka kama alayk kasabali ka dogoni tawtai ala krama fo qala manton halaki o kama o nuhu akonan nunu nya chilila ngaf samantiya bonda la yata ka bla fo nunu kofe kata bla fo labana annale bla la labana ibrahim abegere ne ibrahim agerela musa ni isa ame jombla jonye bani salakawe musa segali munke ani musa yi ala kuma nyoyali munke onni o laje ibaye musa ka kote ka giri nga isa fana sorola ka soro fatala o fana ka giri de o yala ka kawo ko doy ala klala ka isa korota ka ta sanfe musa ma korota ka ta sanfe o fana te belebele demande ka giri ni flala o fara nyogon ko ni yoraina o ko ni nuhum bla kerefe folo kale bla kuna kadaka ale tiando aye samba kelen sambi duru ka je ayo ke ka mawele nga ay ala dele ko ala ko halaki nunun to simoke on sabali ko do na folo makulul azmi munun bala non nanakli ka jan heren no fe o tesege no do akele ko mi ale bola la doni wala no kele ibrahima be terun ka gere ala kala sallallahu alaihi wasallam ne ibrahima terun ka gere ala kala ala samantiya munun fo ibrahima ma wattakhadha allah ibrahima khalila nimun fo la ibrahima ma ubato aleka kote be giriya amena musa ni isa la jomena bla jonye ni fana ya dama ko were nganunu ko ni ciden dure mun fana kafsa katema ciden toka olu ere dama fana ni nyogon cela do fana kafsa ndoy do kafsa ndoy wala ni nyina me ere tablo di ni tala bonda o bondala ala e dopsa ni doyala jago kelo dama ni nyogon ce bega butigi beyu minen kele me beblo ngay sige o bega fere ci ko yekelenya o da nyina me na ci gode ni ko kite jeni o yete balo nyina me akon nala o ci ya kelen fana la ni tala don gelo ere dama fana fam felala ala e dopsa ni doy ayni ndini ma mani ndini ma ayni ndini ma mani ndini ma adola do son fenche kacha kateme dotaka o ya law tala kaf samanti yade ni ma jene ni nyina me akonna la ika nyina me abebe ka hasiriya de la wa tasma de mele no kado ka bara nyumana
ala ko kwali ala ciden dof sene doy minhum man kallama Allah abe ala ka ciden nun cela ala ye munu kuma nyoya alqur'ana ka kuma chuko yala awnye ciden fla de be anga doniya la ala ye mun kuma nyoya o ciden fla folo ye joni ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya kuma nyoya laylata usriya bihi laylata usriya bihi shumuna nay shufa tamake kayele sangawala kira ka sanayela kala domuna ala ya kuma nyoya o kuma nyoya konnala ala taala bo fanye suratul najm konnala fakana qaba qausain aw adna faawha ila abdihi ma awha ma kadhaba alfuadu ma raa sidratul muntaha o sela e munke jibila ko ko yayne dai ala ko aka gara ala ya kuma nyoya o kononala fo don gelaw fora nyogon ko kabiri kaka sahabaula nyala ala kirai ala yiwa wal mamayi ko nyoya bo yoroina sahaba wera fora nyogon ko ala donc aya donc ka mayi aisha to tala tablo munka o de ko ale ala kirai nyininga ko ala kirai ko nurun anna arahu ko ala e nora yale baye chugudi nga ko ni akuma kame no ma fo nyogon ko la nga ala yere ba kun yeli de o fora nyogon ko rodela donc ko aya ye donc kamaye wallahu ta'ala a'lam ola niya laje ala kira ala ka kuma nyoya o sabatila alqur'ana konnala kele ciden flana mumbe ne ala yo kuma nyoya no kuma nyoya li fana nana alqur'ana konnala o Musa alayhi salam abe fomu mago kalimullah ala kuma nyoya jon ala ye Musa fana kuma nyoya alqur'ana konnala ala yo kibariya fo awnye alqur'ana konnala kachaya wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha bi'10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كوكما من موسى تعالى على كالليل كان وليا يرولا وكلمه ربه أما على يكما نغيا قال رب أرني أنظر إليك موسى مدان كما دروما دي أكو على تشاندو نكلو بيكما كان غم فكي يرجرنا نجي لاجري أيافوكا جيا كوي قال رب أرني أنظر إليك إيه رجرنا نجي لاجري ama foki yera jirana tenga dasa ki lajere ko so fasaringala do ka tafsir la ko Musa ka kuma ye ko don kuma de anne ko ko ala era jirana adola na yera bangete se kaye nga Musa ko yera jirana ngi laje o ko re yera jirana ga kla kan jongi laje o bela je ni seba Allah taala de ne ko don kuma de fotola yera jirana ngi laje ala ko Musa maqala lan tarani itna ne jiengono yatande walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani ala ko kululaje na sabatila josenka na sabatila jokunka kwa dola inanyi falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ala ko kuma munane ala yibanga kulu yerela ayerela ka pere Musa yere kirina ka bi anyana tigala wakati muna akwa ala kainta ne dalela wa ne mantona islame folay onni ala taala ka kuma kai mum majira ka fo ko ala e chide mu kuma nyoya odoye Musa yi ala kira ta sabatila Musa ta sabatila aha jawara bein tuguni alqur'ana ka kuma chugoya la ku ala e femfo ka kuma nyoya la anga donya la anta don ngokorote ka fo kwa tin ala e mun kibaru damo e nindi Musa ani ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ore ko so ni dona tafsir kitabu konnala afali mun kala ko minhum man kallama Allah dobo chela
ala mun kuma ɲɔgɔnya o b'a fɔ i n'a fɔ Muhamadu alayhi salam ani Musa alayhi salam nka dɔ wɛrɛ sɔrɔli o bɛ se ka kɛ kɔrɔna ye mun fɔ an ye o ye nin fila de o la o ye bonya kɛrɛnkɛrɛnnen ye ala ye minnu kuma ɲɔgɔnya n'o ye ala kumakan mɛn hali n'a y'a sɔrɔ ɲɛ ma da ala yɛrɛ bakun yɛrɛ kan ala ko wa rafa'a ba'dahum darajat ko Alahu Taala ye o dɔw kɔrɔta jalaw la ala y'o dɔw ka jala bonya ka tɛmɛ dɔw ta kan nin yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko jala bonyani mun ne a fɔla nin kɔnɔna la k'a bɛ nabi ɲumanw bɛ yɔrɔ mun na sankolo la o jɔyɔrɔw tɛ kelen ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka sanayɛlɛ senfɛ a ko ale yɛlɛla a Ibrahima sɔrɔ min sankolo 7 kira ka sanayɛlɛ senfɛ a Ibrahima sɔrɔ sankolo 7 de la nabi ɲuman tɔw bɛ ale duguma ka jigin alakira ye nin mun fɔ wa rafa'a ba'dahum darajat o dɔw bɛ dɔ sanfɛ daraja la o yɔrɔ de filɛ nin o dɔw bɛ dɔ sanfɛ daraja la a Ibrahima sɔrɔ sankolo 7 na a Ibrahima sɔrɔli mun kɛ sankolo 7 na a tɛmɛna nabi ɲuman wɛrɛw la a tɛmɛna Idrisa la ka tɛmɛ Haruna la ka tɛmɛ Musa la ka taa Ibrahima sɔrɔ sankolo 7 na a ye ale mun sɔrɔ sankolo 7 na o b'a jira k'a fɔ ala ka nabi ɲuman wɛrɛ sigiyɔrɔw tɛ kelen ye o kama dɔnnikɛla dɔ ye wa rafa'a ba'dahum darajatin ko ala y'o dɔw kɔrɔta jɔyɔrɔ la o ye nabi ɲumanw bɛ sankolo la ɲɔgɔn sanfɛ cogoya mun na dɔ jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ dɔ ta kan alakira sallallahu alayhi wa sallam alikiyama jɔ don na bɛɛ bɛ dɛsɛlen kɔ solinali don na alakira bɛ taa solinali don kɛ alayhi salatu wa salam o ye jɔyɔrɔ ye ala ye mun di alakira ma sallallahu alayhi wa sallam o de ye wa rafa'a ba'dahum darajat Alahu Taala ko tuguni wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat ay kɛrɛnkɛrɛnyali kɛ Isa la ko ale ala ye dallo bangelenw di Isa ma alqur'ana kalan cogo la ni ko tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ibi joy minhum man kallama Allah ibi kuma damina kurai mona ibi joni yɔrɔ la na ka qur'ana la je mimu fitinin kelen do ala mimu fitinin kore ko waqfun lazimun mimu mumo o labana o yode ta ko bla ko kɛ tamasiyɛn k'i la some ala ola ko jɔli ye wajibi kada ka ni jɔla a bɛ kɔrɔ jɛya tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd nunu ye ala ka cidenw ye ne masabalaw taala ye mun dɔ fisaya ne dɔ ye minhum a bɛ ka bɔ ala ka cidenw cɛla man kallama Allahu ala ye minnu kuma ɲɔgɔnya nka n'i y'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na k'a fɔ faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah a bɛ kɛ i n'a fɔ ala ye minnu kuma ɲɔgɔnya olu de dɔrɔn ye cidenw ye ala ye minnu fisaya ala ma minnu kuma ɲɔgɔnya ala ma olu fisaya o de kosɔn n'i jɔla faddalna ba'dahum ala ba'd o ye kuma bannen minhum man kallama Allah a bɛ ka bɔ ala ka cidenw cɛla ala ye minnu kuma ɲɔgɔnya faddalna ba'dahum ala ba'din o jɔyɔrɔ tɛ o yɔrɔ in na nin y'a dama bonya wɛrɛ ye ala ye mun kɛ ciden ninnu ye wa rafa'a ba'dahum darajatin o fana mun filɛ nin o bɛ segin ka taga o bɛɛ ma a ye o dɔ kɔrɔta dɔ sanfɛ jɔyɔrɔw la i n'a fɔ alakira ka sanayɛlɛ la sallallahu alayhi wa sallam a y'o sɔrɔ sankolo la cogoya mun na fo ka taa Ibrahima sɔrɔ sankolo 7 na wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati ko ale ala ye dallo bangelenw di Isa ma Isa mun ye Maryama denkɛ ye Isa mun ye Maryama denkɛ ye ale ala ye dallo bangelenw d'o ma o dallo bangelen minnu n'o dira Isa ma o ye kabako fɛn mun n'Alahu Taala y'o di Isa ma Injila ye dallo bangelen dɔ Isa bolo ani kabako wɛrɛ mun ni ala y'o d'a ma a ko wa ayyadnahu bi ruhil qudusi ko ale ala ye Isa dɛmɛ a ye Isa dɛmɛ ka kɔkɔrɔma don a ye Isa la kɔkɔrɔma don bi ruhil qudusi ni nin sanuman ye o nin sanuman ye alqur'ana kɔnɔna la n'o ye kalimatu ruhu ye a bɛ kumakan damadɔ ta a kɔrɔ dɔ ye jumɛn ye wahayu o de kama fasarinkɛla dɔw ko wa ayyadnahu bi ruhil qudusi ay wa ayyadnahu bil injilil muqaddasi ko ale Alahu Taala ye Isa dɛmɛ ne injila dili ya ma
mumbala ne gafe sanumando ola o injila mundila ma alaka wahayudo o wahyi o be wele korna konna la ko ruhu ina fala ba fa cuga mona wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ko alakra ni cuga ina ne alay wahyu do cima ka bonga yamarula ruhu mun fola ni ra ko ray dumay akora wahayude o kama dongala do ko ruhul qudus mun fola isaka kola kwa kambe alay gafe mun dama odo o gafe sanumay kele aflana ye dumay ruhu alqur'an konna la korobe fo ko meleke jirila yoro dawla Allah taala ba fawni tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha ko meleke obe jigin laylatul qadri shufa wa malaka jibrila rebo chela wala ruhu o jibrila o jibrila malaka sanumai ina fala ya tanunu o chuka mona alqur'an kono yoro wala o kama doko ruhul qudus ko jibrila de ni mo flani ibn al-Uthaymin rahimahullah huwa yakhtaru tafsir al-ayati bil ma'nayayn ibn al-Uthaymin ga tafsir konnala aleba suganti kanga ni korof la befo ni yoro la وأيدناه بروح القدس نما سبحانه تعالى عيسى دمه عيسى مريم دنگي نيا دمه نتوراتاي ومني على كوايو سنماي كاداما نيا دمه نملك جبريلاي ومني على كملك سنماي على دمه نو فناي نفلا بلا جني مني كداك توراتا ديلاما او توراتاي روح دوي وتويا كلنا melaka jibila fana tumba no ka deme o fana ruhul qudusi madama ni fla be nyogo suraka basite anga fonin korofla bela jeni wallahu ta'ala a'lam walau sha Allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ni yoroina mashi'a klalendo don galo buloka ke mashi'a sugu flay mashi'a e dumai alaka janye danfara be alaka janye anaka kanu fene nyonje alaka janye mashiai alaka kanu fe oe mahabbai alaka lanyini oe iradai danfara be ni sabani nyonje munye ala janye okoroe fe mun jala alaika ke o bete fenye alai fe mun kanu fe mun jala alaika ke o bete fenye ay fe mun kanu nga akajaya akake obedo akajiende la ona akajiende ka sudu nyona kafiri be jala alaika ke nonte nako ka teke ababalama nga ala jena nai ne mashia amai nga mashia khasobe mumbala no alaka janye kerenkerani o janye kerenkerani o idumai mumbe ne o kaddi alai ajena nai wa kadai fana o de mashia khasoi nga mumbe no mashia amai ode ala ajena nae natu majena ya teke absika bali karabal balila obufuma ko al mashia lama ne odode kafo wala insha Allah natu njala alai maqtatala alladhina min ba'dihim mamrun nana chidon kofe ulutun tena nyogon kele ka nyogon faga min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu dalu bangelo nalen ko makabo alayro walakin ikhtalafu ngaw faranyonko o faranyonko chugo dumana faminhum man aman do soro lawla munun limanala ulutuna chilo nofe wa minhum man kafar do fana soro lawla munun kafiriyala olu e chidon kofla olu e chidon kobla o e chidon kobla munke munun limanala olu yo kele munun limanala o limaniya balu kele annatun jala alay o bet meli mania dote dokele walakin nga ikhtalafu ala ko faranyon ko fonyo ngela dumay faminhum man aman wa minhum man kafar do liman ala do kafir ala o kama liman ya jonye kafiru kele jihadu salafe walau sha Allah ma qatatalu alisa kuma muntamana ala balaka o kuma inde sonjila konna tun jala ala e tuguni o tunte nyogon kele foka se nyogon fagama
walakin Allah yaf'alu ma yurid ngakika don kafo ne ala fe mun la yini abode ke ala ya la yini kafo kafiri ka soro uchela mu'minin ka soro uchela ka jena e fana kafo mu'minun ka kafiru kele o doka dofaga ninjala ala ide ala ni la yini kadaka ne ala fe mun la yini ala bode ke wanin kala Allah taala ka fe la yini ala ka fam ko iman no ya mbela jeni ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullan مسات على بارك ولول مكان دانيشي مؤمنون ويا أيها الذين آمنوا أمنوا لمن لا عبد الله بافر يرينا كوني يا ما علىك كما كان أمنوا لمن يلا كيكا دون كافو فين فلا دولا كيلين دبي إما هير دوبي وبنا فاوي نما مني هير ينوليا إبه هير سرا كنو ala kan ke awaliya bagaw cela walima toro dobin o toro imbena fawi kaya sombo ola ne mamunyi sombo ala kotoin o tigla mabe hera surana toli ala kan ke uluma o cela o kama kuma neni welele madaka nana muminin kanga ire kun sege sege nyala ni welele madaka mun flani anin kamen mawa limaniya ben nawa walma limaniya tenna ne limaniya bila femme fa ko fe ki klo dale ka mega baraka nay ala ka barako nyuma no anyi pore kama ibn al-Uthaymin rahimahullah aba fa ka tafsir ko nala ko ya ayyuhal ladina amanu kunni yo al-qur'an kono yororala ko korade ka fo min muqtada al-iman al-amal bima sayati dhikruhu min amrin aw nahyin ko korade ka fo liman ya ba lanyini ika baraka ne fenyi femun na tofleni sisa ka foye ya marula wal maballila kulli man yaba Allah yini ka baraka nay onne liman yatay kitsi ka baraka nay ala kana nen awsi liman yantaya ala ko ya ayuha alladhina amanu e awmun dala alala anfiqu ay musagaboke mimma kabofena femumbala razaqnakum nimma sabala ta'ala ya gerjige ula من قبل كاكو أن يأتي نالكك يوم دون دولا لا بيع سان فرته فيه دوم كورنالا ولا خلة وتريد مننتي ولا شفاعة ولا سنة دفنتي والكافرون وكافروا الدوينسا هم أولود الجاتي الظالمون ويتونيولي كلاوي على كان سي تونيوليما الله تعالى يقول المداك كي يمرك يقول المداك ان كنلا ويا ايها الذين امنوا امر لمن لك على كان مؤمنين ان كره دي مامون مؤمنين وجورو فويتنينا يمر من الديما اتكا بارك ني اي ibel liman ya folode iga soro ka bara nyumanke mama munye bara nyumanke ka soro liman ya tila ka don ka fa bara nyuman fude de ala bo fayal korna konnala ka fa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kwale ala bena fema o bara munke ne bara nyumando ne makanga sara surala ala taala yoro nga oluma kene limaniyaye kwale ala babela jarinke gongon yere kelenye na fankelente surala obulu ala kan kisiga boma ni meina fo iba me kafiri do e docteur so do jogadi e balama to doma kafiri do e ni nyuma yenke kafiri do e ninke bara nyumando ne mamu yake ne limaniya be baraji surala
ngale ka kafiriya be do anaka baraji soroche hal na dugukolo bejo ka ke dogotoro soyi ka jien banabagatɔ bɛɛ furakɛ madama ne kafiri do fudo ala taala ti saradama ne fendilama ala b'a bɛɛ kɔn ka dama jien kɔnɔ de lahara jɔ don na foyi ta ye ka d'a kan lahara sara kɛrɛnkɛrɛnlen do k'o di jɔn de ma jɔn minnu b'a la man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun maa mun ye baara ɲuman kɛ k'a bɔ cɛ la ka taa se muso ma k'a sɔrɔ i ye mumini ye o de kama ne baara ɲuman bɛ fɔ yɔrɔ mun na a bɛ fɔ ya ayyuhal ladina amanu aw minnu dala ala la aw minnu limandala ala ma ɲuman bɛ fɔ aw de ye aw minnu limandala ala ma juguman bɛ jira aw de la k'aw k'a to yen ka d'a kan ne mun ye ɲuman kɛ k'a sɔrɔ i ye mumini ye falanuhyiyannahu hayatan tayyiba baloko ɲuman bɛ d'o tigi de ma ɲɛnamaya duman y'o de ta ye nka ne mun ye ɲuman kɛ k'a sɔrɔ i tɛ mumini ye i ka ɲuman ye fu de ye mɔgɔ tɛ ɲaga o ɲuman na ala ka nɛnɛ aw kɛ mumini ɲumanw cɛla ala ko cogo duman na anfiqu mimma razaqnakum ay musaka bɔ k'a di ala ma fɛn na fɛn mun ne ala y'aw gɛrɛsigɛw la ala ma fɛn ko fɔ dɛ ma dɔ gɛrɛsigɛ la dɔnniya la k'i ka dɔnniya musaka bɔ k'a di ala ma i ka maaw la kalan dɔnniya la o ye ka saraka bɔ de ye o ma dɔ gɛrɛsigɛ la nafolo la k'i ka nafolo in gɛrɛsigɛ nafolo warijɛ don k'i ka fɛn bɔw la k'o di ala ma ma dɔ gɛrɛsigɛ la waati la i ka waati di ala ma dɔ gɛrɛsigɛ la kɛnɛya la i ka kɛnɛya in dɔ di ala ma a musaka bɔ kɛ k'a di ala ma a don ala jɛɲɛ siraw fɛ i sɔnna fɛn o fɛn mun na i jilaja i ka nafakati bɔ a la a dɔw la e ye bololabaarakɛla de e ye mécanicien de i ye réparateur de i ye sojɔla de i ye plombier de a n'o na ɲɔgɔnnaw nin alaw taala ka sɔn dɔ ye k'a d'i ma nin sɔn mun ni ala y'i sɔn a la k'e fana ka musaka bɔ kɛ k'a di ala ma e ye mansɔn ye i ɲɛ b'a la misiri jɔlaw b'o ka misiri jɔ baara kan k'a kɛ e ka taa baara dɔ kɛ o la k'o di ala ma wari mun tun ka kan ka d'i ma o kunkɔrɔ k'o di ala ma o ye ka musaka bɔ ye k'a di ala ma tuma dɔw la maaw bɛ ɲinɛ nin kɔ e ye mécanicien ye misiriw kɔrɔbiyɛriw o ka taa dɛmɛ k'o dilan fi sabilillahi k'o di ala ma o fana ye ka musaka bɔ ye k'o di ala ma a bɛɛ tɛ k'i ka sɔrɔ k'i jufa fa fɔlɔ i ka sɔrɔ k'a bɔ k'a di ala ma a b'o cogoya kelen fana la alaw taala ye baara o baara mun n'a kɛli nɔgɔyala i ye ala ye gɛrɛsigɛw de la ala ye gɛrɛsigɛw de la o de kosɔn alimam malik rahimahullah tuma min na ni dɔ ye lɛtiri sɛbɛn ka taa d'a ma k'a fɔ ko a sigilen don misiri kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔlakalan ye k'a kɛlen don ka bato to yen k'a da kɛrɛfɛ a ye jaabi duman d'a la a ko inna allaha qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq ko alaw taala ye baaraw tilan jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ala ye gɛrɛsigɛw tilan cogoya min na nin ka baara ye nin ala ko bon d'a la bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la dɔ ka baara ye mɔgɔlakalan ye dɔ ka baara ye nafolo bɔli ye k'a di dɔ ka baara yɛrɛ ye misiri jɔ ye dɔ ka baara ye nin ye dɔ ka baara ye nin ye ko gɛrɛsigɛw fana tilalen don o cogoya kelen de la bɛɛ bɛ ala ɲini i ka gɛrɛsigɛ kɔnɔna la ala ye gɛrɛsigɛ mun na i ka ala ɲini fana bɛ kɛ o de kɔnɔna la n'i y'a faamu k'a fɔ ko ɲumankɛ dan musakakɛ dan ala ka sira kan o ye dɔrɔn nafolo de ka k'i kun i k'a bɔ k'a di ala ma n'i y'o faamu i fili la o de kama alaw taala ko mimma razaqnakum ne ala y'a gɛrɛsigɛ mun na i gɛrɛsigɛla fɛn mun na i bɛ ka ɲumanya kɛ o de la o de kosɔn arabu b'a fɔ ka kuma dɔ la ko aljudu bil mawjudi ko fɔniseriya bɛ kɛ fɛn de la fɛn mun b'i bolo n'i ta don i bɛ fɔniseriya kɛ o de la ala ye mun d'i ma o de ye ka fɔniseriya kɛ n'a ye anfiqu mimma razaqnakum a ye musaka bɔ kɛ fɛn na ne masaba alaw taala ye aw gɛrɛsigɛ fɛn mun na min qabl ka kɔn o kɔrɔ de ye waati dɔ de b'an bolo baara kɛli kama n'o waati in tɛmɛna an kan k'a sɔrɔ an ma musaka bɔ mun kɛ k'a di ala ma an tɛna se k'o kɛ tuguni dɛ o wagati ye duman ye an ka ɲɛnamaya waati o ɲɛnamaya bɛ dan sigi ne duman ye ne saya ye ni aya in kɔnɔna la alaw taala ye alikiyama mankutu fɔ nka ka kɔn alikiyama ba ɲɛ alikiyama fitinin bɛ yen ala b'o fɔ an ye suratul munafiquna kɔnɔna la wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl
أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون على كوكو وإن فقتبو أي مساقبو فينا نياو غرزيكمونا يعني سيكون أو دوما سيانا عليكم أوما أو نيبار الله سياملك بلو أي نيمبولي دامني إغافوكو أي ألا هالي كاني ياكارو كسانغاني فتيني اندرونديا نو كلا متى كتان مساقبو متى سراقبو كاكي جونيمون چلا كيبلا نكما ينفوده كويكا دون كافوي نمساي فرات النمسا منا وكذاك ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نكسرت فالا كيكا دون كافو على تيجا كارودي ما تشاما من نفلو نينينا أباني ناكا دي مغود ما رتاتي وري بما تشاما بوشي كونو أريكا وردون تاتي مغوكا وردون تادو نكما يمين هاكلي جيكي كوبا دولا كوبا دوما ko bafla nte ta abe detail la nga layine mu yemme feka ofo o ko bafla e dumai antume janaza do kolila janaza kele mo to batigido ala yesranya jondo ko sebe ame seria ka ala yesranya la ala jonjuma fanado kanto janaza la aka fini munu na obola kana wari mutumba kuna drome wa kele ani kemeduru janaza wara do fana be kanto kolila fini mun bola ola wari mutumba ajufa kona la abese sefa wa bi woro nyoma kadaka saya asro kato sirafere nin bɛɛ ka saya kɛla k'o to sirafe ne ni wari ninnu lajɛ tiɲɛ don nin ta ka dɔgɔ nin ta ka ca wa 60 b'i kunna i ka argent de poche don nka e yɛrɛ t'a dɔnbaga ye o de y'a to n ko wari caman bɛ mɔgɔ caman jufa kɔnɔ nka wari ninnu dunbaga ye mɔgɔ wɛrɛ de ale yɛrɛ tɛ wa mɔgɔ caman bɛ ka wari caman fara ɲɔgɔn kan a dunbagaw ye mɔgɔ wɛrɛ ye ale yɛrɛ tɛ ibe boga bi muna sugu konna lebe ka war fara nyago kande nga dawla e kasange be borola glalendo a dawla e kasange sana ka bo kofe kana a bola koma taxi konna la adai no butigila a tola drono kata tige a dawla kasange tigelaw o e tigelike a sela hake muma ere taka nga kayo bena tige sisa nga ba sorere be nyinnina ibe ka fendo nyini ka blay posi konna la ka sorate me posi be fini mun no be na boy kana ka fini wara doila posi te fini mun na o ko sala o taala ni kuma kay fawni wa anfiqu mimma razaqnakum ay musagabo ka di alama fena ne ala ya garsige mun ala ya garsige fe mun ko kawtai ayo boko di alama de ya bogati de non tay shutse ka bokai ni di tugoni wallahi ne sorobila ni yere sala ka ban i chentalaw olu be calcul de damne ese aka du dok nte yan fe ya ayo papier nu rebla minde de et pourtant aka konti dot me ko bangila de konti dot me BMS la de konti dot nganga soro ni yoro ina de karsa de kango yoro indo et pourtant me ni shegi de dika cheya ese aka war fambate yanda olu be ni calcul shure kanga ke ko ngolola olu be na taka dia olu be na taka dia olu ta taka diu ejango na ya sura yere munyera be ko muso kelen fla sawa nani mbo kuna olu yere nyeba la ko olu ka chenta la o ka chado ante na bere soro otea olu munu me kadin be calculer olu ba ta ka di alama wa ota di alama adola deun tunga cha e ma se ga be bolo don na flola munu tumbe no olu bolo tumado olu ka calculer an fana bolo bena don sisa kadaka ne boate yan damawdo an do tiga do jala na kala mu ya ben tadi adro iba fo kale de segna ka nyini oro ko so
ma caman ye nafolo caman ɲinibaga ye bi o t'a donbaga ye ma caman b'a la k'a ɲini k'a di mɔgɔ wɛrɛ dɔw ma minnu y'a donbagaw ye wa wari yɛrɛ b'an posi kɔnɔna la a dɔw la anw yɛrɛ t'a donbagaw ye n'an ye mun kɔni bɔ k'a di ala ma an kɛla o donbaga ye dɛ mɔgɔ t'o dɔn an nɔ na o de kosɔn Alahu Taala ko k'an ka bɔ k'a di ala ma dugu bɛ jɛ k'i to cogo min na i t'o dɔn ɲinan san bɛ ba k'i to cogo min i t'o dɔn i ni dɔw ye salon san daminɛ ɲɔgɔn fɛ sisan dugukolo y'o dun k'o ban pewu i ɲinan'o kɔ ɲinankɛlaw kɔ olu yɛrɛ banna kuma t'o ka nafolo ma o de kosɔn Alahu Taala ye nin kumakan in fɔ a y'a bɔ k'a di dɛ yani alikiyama fitinin cɛ n'o ye saya ye alikiyama belebele fana bɛ ɲɛ yawmun ala ko don do min qabl an ya'tiya yawmun yani don dɔ kana don mun b'a la la bay'un fihi feere t'a kɔnɔ feere tɛ kɛ don mun na munna ala ko feere tɛ kɛ a la ka d'a kan feere ye falenni de ye fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn mun bɛ a la ne magoɲɛfɛn do ne dɔ in ye sɔngɔmafɛn ye ka wari ni fɛn dɔ falen ɲɔgɔn na ka magoɲɛfɛn fila falen ɲɔgɔn na o de ye feere ye e ka wari e b'a bɔ k'a di e mago bɛ nin na nin bolo o bɛ d'i ma o cogo kelen fana do ni m'a bɔ k'a di ala ma lahara jɔ don na a tɛna taa fɔ ko bɔn ko alijinɛ filɛ nin ye a mɛtiri kare ye 100,000 o t'a la lahara jɔ don na a tɛ taa fɔ ye ko alijinɛ filɛ nin ye a bɛ feere nin miliyɔn hakɛ la a bɔ k'a di o tɛ yen lahara jɔ don na a tɛ taa fɔ ko bɔn k'i kan ka don tasuma la nka n'i ye nin di o ye kɛlen k'i yɛrɛ kun kisi ka bɔ tasuma na donni ma o tɛ yen o de ye feere ye o de kama ala ko la bay'un fihi feere tɛ yen maa t'a san maa bolo maa t'a feere maa ma o tɛ yen nin don na i ni mun sela ye k'a sɔrɔ i tun y'o bila i ɲɛ k'i to diɲɛ kɔnɔ o de y'i ta ye kelen wala khullatun ala ko wa teriya dumanin tɛ yen khullatu arabukan na n'i y'a fɔ bamanankan na teriya dumani teriya bɛ yen teriya duman bɛ yen teriya dumani fana bɛ yen cogo duman na karisa ni karisa ye teri ye karisa ni karisa ye teri dumanw ye karisa ni karisa ye teri dumanniw ye bamanankan na ni nin fɔla mankutu ɲuman na a bɛ a sankɔrɔta de o ye bamanankan taabolo dɔ ye misaliya bolo ma i b'a fɔ ko ne terini i t'a fɔ ko n terini wa nka ni nin fɔ yɔrɔ dɔ la o ye jɔnmaya ye ni nin fɔla yɔrɔ dɔ la o ye jɔnmaya ye o tɛ wa n'i ko misaliya bolo ma n sigiɲɔgɔnkɛ nin de tɛ wa munna o bɛ dɔgɔyali ou bien n baara ɲɔgɔn ni a tɛna fɔ k'i ye n dɔgɔya mɛ n'i ko a ma ko n terini o ye dɔgɔyali ya o ye bonya de o de kama bamanankan cogoya la ni nin fɔla diyaɲɛ yɔrɔ la a bɛ a sankɔrɔta ni nin fɔra teriya yɔrɔ la a b'a sankɔrɔta k'a sɔrɔ n'i y'a fɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ dɔgɔyali jira o misaliya de filɛ nin ye o de kama khullatu y'o de arabukan na khullatu kumaden lasulu arabukan na dɔnkɛlaw ko man takhallala hubbuhu khuljan alqalbi fahuwa khalilun maa mun bɛ a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a kanu yɛrɛkɛla i dusukun wocɛw bɛɛ kɔnɔna la o de ye khalilu ye arabukan na mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ i ka sɔdiku ye nka i ka khalilu tɛ o la khullatu ye teriya dumani teriya bɛ yen n y'a fɔ cogo min na teriya bɛ yen teriya duman bɛ yen nka teriya dumanni o y'a dan de ye o la Alahu Taala filɛ k'o de fɔ nin yɔrɔ la o kɔrɔ de ye k'a fɔ hali maa mun ni ɲɔgɔn cɛ teriya dɔrɔn tɛ dɛ teriya duman dɔrɔn tɛ dɛ nka teriya dumanni tun b'o cɛ diɲɛ kɔnɔ k'o tɛ mago foyi ɲɛ alikiyama jɔ don na ka d'a kan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la dɔnkɛlaw ko
annasu linnasi maratibun khamsun moni nyogon celala joro durudo a joro folay dumay man la ta'rifuhu mamum be ni tado ini mamte nyogondo oye mo joro folay bulu aflana e dumay man ta'rifuhu ibe mo be nyogondo ibe mo mun do asabana e dumay man tusadiquhu mo mun be ni teriya bi nani nyonche ola oyi teri anot mana kaboy man turafiquhu ibe mo mun je nyoya oye iteri dumay adurna na laba man tukhaliluhu mo mun bala ni teri dumanido oye daraja dande o mun fleni kuma dola mo to soro mo bolo kateme mo kelinga e ba soro bela jeni ma fo karsa ko ne ateru ka changa ni ateri numéro 1 o muy numéro 1 ya bolo de khalilui Allah taala fle ko de faya halim mamun be no le nyogon teri fo ga se teriya dawna ki ka don ka fo lahara jodo no te nyogon na fande الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ala ko terid manu dama lahara joddona ko doy do jugude funa kala ala yan siranya joni munu sirana alanye o dobe do nafa ni ala ka jeni kadaka mu'minu me sunnal do ke nyoy lahara dona o ka sura o besrana alanye de nganno masra alanye aw do tiga don nafa hal naw kadi ola o nyone flene al akhillau o bola khullatu de la o teriya dumaninde o kama alako wala khullatun wa teriya dumanintei o doina ko karsani nyon celala teriya dumanimbe dobeta dok ngokoro ala ro ay otei kele afila wala shafa'atun wa sunnal duntei sunnal do muye shafa'i don galaw ko min ash-shafi'i والشفع هو الإضافة إلى الوتر كنا فلوك الشفع وكراي كفين دو كفلاي منان يرينا أفلا الشفاعة ماكو سلالدو كداكا كودو ما دو كنغا إبه فراتك لاموكا ألتني كلي إكلا فلاي أرول عرب كان الشفع ولا الشفاعة لننشقو ديلا سلالدون تي نندوينا ولا لا رجو دونا نشيتي بيبي كبارا دي بلو والكافرون هم الظالمون كو كافرو سا ولود تونيو لكلاوي ويو يركون تونيو وما دا الالا او تعالى سلارا جودونا كاسرون شيتي نيمو مسكو نفا ونيمو سلا الا يوم منوي وكلو يركون تونيو بغاي والكافرون هم الظالمون كو كافرو دي تونيو لكلاوي ويو جون تونيو ويو يركون تونيو ني كافرياي ala kentisi gabo kafiriyama ni ala ka yamaro ko di ama nganga baraka ne yamaro muye fari ala chiden dofse ne chiden dowe ay dok manyoya ay chiden do ka jala korota ni do tai ka do ka daraja korota ni do ka daraja we mamunu nana chiden ko Isa ibn Maryama ala o kerenkereya ne munye ala taala Isa kerenkereya ne dalu bangelon dile yama ka kla ka demenen ni sanumai mamunu nana chidon kofe kona tunjala ala e kolu mautun te nyon kele ngo fara nyon ko do kafira la do limanela o kama kele bola on nyonche na tunjala ala o teke wala be fenge fe munye ala ay fe mun la yini o kofe ala e welul madaka nyeshi mu'minuma amunun dal ala la kwai musaka boka di ala taala ma no en nafaqati bole aya bo fena ala ya garzige muna ka kon donye do mo be ala ne fere tein ko mo ba ko ko ba fere kasa o tei do mona ne teriya dumanin tei ne mo ba ko teriya dumanin srabe ne karsache ne sela ma be don ko koro o tei do mona ne sunnal do tei ne mo be wuli kata jo ala nyama ko me sunnal do ke karsaka ko la ala ya fama o tege do mon ko nala fo ala jeni sunnal do moma ina fa ya woro bo jirana chugo ya mona ala ko kafiru ulude tonyo likelawe o yo yere kun tonyo kadaka
وبنا تادون تسمع كورونا للقيامة جودونا على كان كسي كافرياما الكورونا فامون يما على كان نوي أني على كان أنسبتي على كان أندسكون نوراني الكورونا على كان سيورا نوراني الكورونا على كان كبر نوراني الكورونا على كان كورونا كنورا يامبلو أمسراتو تيجي نورا موني همي منومي أنا على كان بيولي كبانكا أنجرومين دوغليو على كو يافاني أبانغلو على كو يافاني أنجرومين كمابو على كو يافاني أنجرومين مسمانو على كو يافاني أني كانيني فين يومو على كو دي أما كبركة دا أنا أي أني سرانيا فين على كان يورما جنيا كبولا على كان لابو كو يمان دي أما على كان بلو لمانيا كان فاتو على ينسرانيا كا على كان جيري لمانيا لا كان جيري كاندالا كان جيري على ينسرانيا لا dongo domo namegere ala ko kambulu jidi limaniala ala ko kambulu jidi ala isranyala ala ko kambulu jidi kandala nyanamaya ala ka jidi ambulu erela saya ala ka kambulu lafiya ka bo toro bela jenima domo na nabe fama ko wati sela aya tagana nayi ala ko kanga don la don kunande ala ko kanga don la don so hereme domo na ne mawbe nyila anko ala ko ke kanto hina konnala ala ko ke kanto nema konnala ala ko ke kanto jannatul firdaus konnala amma sa munu me balola ala ka barka do shila ka laban ko yimandi oma munu era don fatula amala dele ala ka hina ola ala ka hina on islam su bela jenina ani mamunu jelani bara nyona ma no taala da kaburu kono kaunto yan folo nani rabo ko kata amala dele ala ka hina ola ala ko kaburu norea ala ka laban ko yimandi ama ala ka laban ko yimandi onyerema domuna ne maw fana be kodo awna kanto kaburu kono ala ko don kanga don la do eremai ala ko don kanga don la don la fiale ala ko don kanga don la don kunande domuna me jo ala nyama ala kan jo ala nyama ka suran duskun jelendo ala kan jo ala nyama ka suran duskun keneyalendo ala kan jo ala nyama ka suran duskun be ala taala sagola ala kan jo ala nyama ne barai ala be hinana bara mun kama ala ka anye anjo anyama ne barai ala be makari ana ne bara mun sababu ala ka yafama anjurumuna ka nga baraw bela jenin ki ala kama barai ala kana foyin ni rasul nga barawla nali allah taala jati dronte wa ma dhalika ala allah bi aziz nyama ya ere ala ka di ama nyama ya lafiya ala ka di ama sayako ere ala ka ke anye sayako lafiya ala ka ke anye jen ere nyuma abarkama ala ka di ama lara ere nyuma abarkama ala ka di ama anga here baraw munum bulo daleno ambulo amala deli alaka akwaliya ko yima noyanye alaka latame ko yima noyanye muye toro baray alaka yoroma jenya kabola latiga nyuma alako kan neroy latiga juguma alako sago anka alako sago anka alaka kisi latiga juguma ma alaka bensemande ama kan duskun noraya ni alak bato noray kan duskun noraya ni alayenslanya noray kan duskun noraya ni kanda noray alako ke anye ala ka laban ko yimandi ama ala kan ke jonye munu ma ka yamaru me ni ka labato ka bara kene ay ala kan ke jonye munu ma ka weleli ka me ni ka jabi ko nyumana ala kan ke jonye munu me atanama ko toy ale ala jati re dron kama ala kan ke jonye jomunu me jidi bara nyumana dongo do fuka taso ka sayama ala kan ke jonye jomunu ga nyumante bano sadonye ala kan ke jonye jomunu jurume me yafo ko dongo do fuka taso ka sayama ala kanga jonye jomunu mbala no sala domuna o ka jurimi sura datugule o dona ka nyuma doron ka to ala ka ko jomas na o chela wa ma dhalika ala allah bi aziz wa sallallahu wa sallama baraka ala an-nabiy al-karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.